Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Helping Lesson at the Rate Professor. आज के लेसन में बड़ा एक दिलचस्प मौजू मैंने मंतखब किया है। यानी उमूमन हम जब सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस के हवाले से या और कोई बड़े जो टॉपिक होते हैं, हम उसमें आपने इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स देखे होंगे या सुने होंगे लेक्चर में। सोशियो इकनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, जियो इकनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, सोशियो स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक वगैरह। तो अक्सर क्लास में लेक्चर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या फ़िलासफ़ी के जो सब्जेक्ट हैं, उमूमन हम इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स जो हैं सुनते हैं, तो इनका तालमेल या इनका कनेक्शन जो है वो हमें समझाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा अपनी पूरी, कि आप इसकी कम्बिनेशन को, इन कंपाउंड वर्डिंग को समझ सकें। नाउ स्टार्ट। Actually, these kind of word in English grammar, these called the compound words. But when we say these kind of wording use in our lecture, use in our study and learning, etc., these sort of information or knowledge provide us the comprehensive and absolute information about any country, society, their system, governance, government, geography, history, etc. How? Now we take the example of Pakistan. When we see the case of Pakistan with respect to geopolitical, now the geopolitical, you see it here, there are two kinds of words, geography and politics. तो आप समझ जाएं कि किसी भी मुल्क की इस तरह की सूरत हाल या हम इस तरह की कोई भी स्टडीज़ देखना चाहते हैं, तो असल में हम जियोग्राफी को और सोसाइटी को ज़्यादा परखते हैं या उस पर बात करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा जियो पोलिटिकल, तो जियो पोलिटिकल का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का, इवन पाकिस्तान के हवाले से आप देखें तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का स्ट्रेटिजिक नेटवर्क, पाकिस्तान का स्ट्रेटिजिक आउटकम और पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक डेप्थ एट्सेट्रा, ये चीज़ें फिर इसमें हम समझते हैं या हमें समझना चाहिए। जैसे हम कहते हैं पाक अफ़गान बॉर्डर का जो कन्फ्लिक्ट है, या कन्फ्लिक्ट कभी ज़्यादा पीक पर होता है और कभी जो है स्लो डाउन होता है, लेकिन इसको हम जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटिजिक हवाले से क्यों देखते हैं, तो ये हमने देखना है। तो स्ट्रेटजी का मतलब है हिकमत अमली। तो आप समझ जाएं कि किसी भी मुल्क के दिफा के हवाले से उसकी मिलिट्री और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसियां जो हैं वो ज़िम्मेदार होती हैं कि अपनी हिकमत अमली लाइन ऑर्डर के हवाले से, आउटर डिफेंस के हवाले से और इनर पोजीशन के हवाले से उसको मजबूत बनाएं। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन में स्ट्रेटजी रिगार्डिंग टू जियोग्राफी, around the country borders, around the frontiers, around the overall and every kind of dimension. तो पाक अफ़गान जो बाउंड्री है, जो डेविड लाइन के हवाले से मशहूर है, इसका हम देखते हैं कि इसकी जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन क्या हो सकती है। तो स्ट्रेटजी प्लस अबाउट द जियोग्राफी, स्ट्रेटजी in the favor of geography of any country, that is called geostrategic। अब आप सीपेक प्रोजेक्ट देखें, गवादर के पोर्ट की पोजीशन देखें या उसका फ्यूचर देखें, तो उसमें हम कहेंगे ये भी हमारा जियो स्ट्रेटिजिकल एंड जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे रखता है कि चाइना का जो इंटरेस्ट और इंटरफेरेंस है गवादर पोर्ट के हवाले से, तो वो हमारा जियो पोलिटिकल भी हो गया और जियो स्ट्रेटिजिकल भी हो गया। चलिए मैं आपको और कुछ मिसालें समझाता हूँ। टू नेशन थ्योरी को ले लें, तो द टू नेशन थ्योरी एक्चुअली द जियो फिलोसॉफिकल एंड जियो पोलिटिकल कंटेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिगार्डिंग इंडियन मुस्लिम्स। हाउ? We know two nation theory is a brief and very concrete philosophy with
describe and distinguish the Hindu and Muslim identification and their religion paraphrase. Their religion, the religious identification of Hinduism and Islam. It is philosophy, it is a theory, it is the myth which provided the foundation stone for the freedom movement of Indian Muslim to get the Pakistan. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جیو فلاسفیکل اور جیو پولیٹیکل ایک آئیڈیالوجی تھی جس کو پاکستان یعنی مسلم سیپریٹزم ان انڈیا انہوں نے پاکستان کی شکل میں اس کو حاصل کیا. اسی طرح آپ اگر سوشل ایشوز کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بڑی چیزیں کاؤنٹر ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سمگلنگ، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل ایول ہے. تو سمگلنگ کا سوشو اکنامک پہلو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ سمگلنگ ایک سوسائٹی کا ایک ایشو ہے جو کہ لانگ ٹرم میں کافی چیزوں کو متاثر کرتا ہے. تو اب سمگلنگ کا جو ایول ہے یا سمگلنگ کا جو معاملہ ہے وہ ڈائریکٹلی اکانومی کو ہٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہم اس کے کہتے ہیں کہ سمگلنگ از دیٹ کائنڈ آف کرس which affect the socio-economic position, condition and environment in Pakistan. In case of in hardship economy, we see the several kind of hurdles in the curse of smuggling, and Pakistan suffer billion of dollars due to this kind of exercise, which is totally law against the law of any country, and the smugglers get the benefit in case of these kind of positions, these kind of curse against the Pakistan economy. تو یہ سوشو اکنامک جو ہے یہ سبجیکٹ ہوا سمگلنگ. اسی طرح کئی اس طرح کے یہ اس میں سینکڑوں جو ہیں ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ میں اپنی کمنگ ویڈیوز میں ایک ایک پہ بات کروں گا. ابھی تو میں اس کا آپ کو تعارف بتا رہا تھا. تو خلاصہ یا باٹم لائن یہ ہوئی کہ یہ جو کمپاؤنڈ ورڈنگ ہم اپنے سبجیکٹس میں استعمال کرتے ہیں سوشیالوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، فلاسفی میں وغیرہ میں، تو یہ اصل میں ہم کسی بھی ملک کے دو طرح کے موضوعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور ان موضوعات کا اثر جو ہے وہ فیوچر میں پڑتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ سوسائٹی، پالیٹکس، جیوگرافی، اسٹریٹجی ایٹسٹرا، تو اس میں کئی موضوعات جو ہیں وہ آپس میں مل کر جو ہے چیز کو یا اس لیسن کو زیادہ اسٹرینتھن کرتے ہیں اور ہمیں ساری بات سمجھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آج کے ویڈیو میں اس کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن بتایا. انشاءاللہ فیوچر کی ویڈیو میں مزید اس پہ بات کروں گا تاکہ آپ کو یہ کمپاؤنڈ ورڈنگ اور کمپاؤنڈ ٹرمینالوجی سمجھ آ سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.